केस लड़ुलु राज्य मानविक अधिकार कमिशन पाखे ये कार्य कर आज एक गोटे मुला डॉक्टर कालीचरण सिंह समाजसेवी आज विश्व मानविक अधिकार दिवस पालन करिलु आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर तरफ ये अवसर में आमर मुख्य अतिथि भाव में जोग देते माननीय जस्टिस डॉक्टर डीपी चौधरी एवं दिल्ली आसी पूर्वतन अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भारत सरकार सी भी जोग देते एवं पूर्वतन आरटीसी डॉक्टर अलेख चंद्र पढ़ियारी पूर्वतन विधायक श्री प्रियदर्शी मिश्र एवं युव नेता दिलीप बेहेरा ये समस्ते आज जोग दे मानविक अधिकार जेपरी क्षुण्ण हब ना तार उपरे आलोचना होता मुझे अतीत 2005 रु 2007 रे पीपुल्स वाच बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला नेशनल प्रिवेंटिंग एंड टॉर्चर इन इंडिया तार उपरे काम करूथली यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट रे खोर्धा जिलार मॉनिटर थिली कोठी लोक माने मानविक अधिकार रे उल्लंघन होउथला तांको पई जाई केस मध्ये लड़ुथलु राज्य मानविक अधिकार कमिशन पाखे ये कार्य कर आसुली से आज एक गोटे विश्व मानविक अधिकार दिवस आज आम पालन कर मो ना डॉक्टर अलेख चंद्र पढ़ियारी मु जड़े साहित्य संस्कृति प्रेमी व्यक्ति सेक्रेटरी गवर्नमेंट ओडिशा रिटायर कर आज डिसेम्बर 10 तारीख सारा विश्व रे ह्यूमन राइट्स डे पालन करा जाउची इन कमेमोरेटिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भारत पाई ये जेतिकी गुरुत्वपूर्ण अमेरिका एवं आफ्रिकार मध्य याकू से भली गुरुत्व प्रदान करा जाउची एवं सारा पृथ्वी पाई ये मानविक अधिकार दिवस अधिक गुरुत्वपूर्ण कहीं प्रत्येक मनुष्यर तार अधिकार साब्यस्त करिबा मर्यादा जनक भाव में बसवास करिबा तार जीवन प्रति अधिकार बंचिबार अधिकार शिक्षा अधिकार स्वास्थ्य अधिकार एवं तार राजनैतिक अधिकार कहिबा इत्यादि अधिकार से अधिकार को सुरक्षा करने पाई जातिसंघ जितेबाला घोषणा कला डिसेम्बर 10 1948 मसीह से घोषणानामा को कार्यकारी करने पाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन अवश्य कमिशन दंड देवार अधिकार नहीं किंबा इन्वेस्टिगेशन करने पाई तांको पाखरे एजेंसी किछि नाही ता सत्ते भारत रे मानविक अधिकार जेभली सुरक्षित अन्य कौनसी देश रे एभली सुरक्षित हेई पारि नाही कोउटी कोउटी कंगारू कोर्ट हेई जाउची कोउटी कोउटी उल्लंघन मध्य हेई जाउची काना लोक संख्या हमर सारा पृथ्वी रो लोक संख्या सबुठो अधिक 1/6 होची सारा पृथ्वी रो लोक संख्या एठी हमर रहिचंती तनो ये मानविक अधिकार दिवस बहुत गुरुत्व बहन करुच्ची समग्र शांतिकामी स्वाधीनताकामी भारतीय मानक पाई आमर जातीय पिता महात्मा गांधी जातिर पिता सी प्रथमे सत्य अहिंसा उपाय रे संग्राम करी मानविक अधिकार को सुरक्षा करने पाई बहुविध उद्यम करते जेमिति वर्ण वैषम्य विरुद्ध रे जातीयाण भेदभाव विरुद्ध रे एवं महिला मानकर निर्यातना विरुद्ध रे एवं उपनिवेशवाद विरुद्ध रे तांकर संग्राम फलप्रसू होला परे मार्टिन लूथर किंग होंतु किंबा नेल्सन मांडेला होंतु किंबा अन्य वृंदा गौरभर तो एबे अछंती किंतु अन्य माने जो माने की हेलेन केलर होंतु अन्य माने समस्ते मानविक अधिकार सुरक्षा पाई उद्यम करिसंती अहरह चलीची समाज सृष्टि हेबाठू मनुष्य समाजर निजर नार्य अधिकार निजर दाबी निजर स्वाधीनता पाई संग्राम करी चलीची उल्लंघन होउची किंतु संस्कार मध्य करा जाउची आमे भारतीय हिसाब रे गर्व अनुभव करिबा जे चाइना हो पाकिस्तान हो अन्य जे कोनसी राष्ट्र हो रशिया हो सेठी मानविक अधिकार जेतिकी सुरक्षित भारत रे ताठू बहु अधिक सुरक्षित हेइछि एवं उल्लंघन विरुद्ध रे आमर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आमर जनसमाज आमर लोकप्रतिनिधि
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ମଣିଷ ପଣିଆ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉ। ମାଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡସ୍ where others knows begins, ଯାହା ହାରୋଲ୍ଡ ଜେଲାସ୍କି କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟିର ସତ୍ୟତା ଆଜି ଦିବସରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପରେ ତାହା ଯେମିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଭାଷା ଆଉ ପରିସୀମା ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେର ପରିଭାଷା ଆଉ ପରିସୀମା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଖାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଥେୟ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଚଳୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ପରିସୀମାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଯାହା ଅଛି ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେମିତି ମିଳିବ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିବ, ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପାଳନ ହେବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଦିନ ସାରା ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏକରକମ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ଆକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଭାରତରେ ଏହାର ପାଳନଟା ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯାହା ଚାଇନା ଆଉ ଋଷିଆ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି।